morning to everyone. That time, kasama ko ang aking mga co-followers na si Lorna Bear at aking mga kapitbahay namin, naka-close friend. Yan, in-invite lang po kami ng aking friend na taga-sponsor na si Lorna Bear. Ayan guys, tingnan niyo po ang lugar na yan. Napakaganda. At may maganda ding mga kabahayan sa lugar na yan. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay guys. Kasama nga aking followers guys. By the way, pupunta po kami dyan sa Balsa Coffee. Yan, samahan niyo po ako guys. Napakaganda talaga at maganda talaga pag sama-sama ang mga followers guys, at magbabanding-banding po kami dyan guys, at hindi kami naiinip dyan guys, kasi so na-enjoy kami dyan sa aming pinupuntahan namin guys, at doon kami sama-sama guys. Tingnan nyo po guys, yan, nakarating na po kami dyan kasama ng aking mga co-followers. Then malapit lang po kami sa mga palay guys, dyan sa Balsa Coffee. So first time ko pong nakapunta dyan guys sa lugar na yan, at papasukin na po namin yung Balsa Coffee guys. Yan, samahan nyo ako at tingnan natin kung anong nasa loob dyan guys. Yan, nauna na po si Lorna Bear, si Atim Lorna Bear. Yan, siya po yung nag-invite sa akin guys, na taga England yung husband niya. Kasi kaya kami nagtipon-tipon guys, kasi palapit na po yung balik niya for England. Kaya namimiss po namin yan siya pag babalik na siya sa ibang bansa, at gusto na niyang mamit yung husband niya guys, kasi ilang months na siyang nagtambay guys, nag-vacation. Napakahaba yung vacation niya guys, kaya yan ang pinaka last na ang banding namin dyan ngayong taon, kasi next year pa siya babalik ulit sa Southern Leyte, uwi sa kanyang probinsya. At yan guys, ipakita ko po sa inyo yung lugar na unique yung lugar guys. May nipa, may bahay kubo ano pa dyan, yung may kalabaw gawa sa simento. Yan, parang totoo, pero ano talaga siya, na very creative yung pagkagawa, kasi mahusay talaga ang pagkagawa, parang tunay yung pagkagawa ng kalabaw. Then may duyan dyan, kasama ko yan sila. Na look at there, yan, napakaganda guys, sarap magtambay guys dyan sa loob dyan. Namuha. Masarap mag coffee in the morning. Sometimes we need to hi guys daw. Eat something. Ito yung mga kasamahan namin guys. Hungry. Ganun. Then yan, nag-meet na. Hi to everyone. Shout out to all. Dumating na yung mga followers guys nila guys. Yan. Hi. Diyan kami mag-order guys. Calamares.
Parang masarap yung pagkain nila guys. Yan. Spice. Having coconut milk. Mga seafoods. May seafoods din sila guys. Kay hangin dire oh. O diba? Guys. So, nakikita niyo po yung lugar guys. Napakaganda guys. Nice Kuha man na view. siya. Nag-work man na. Ay, ko ang diras. Ito na lang dinala kami ni Lorna Bear. Napakabait na tao na to guys. Guys. Kasi gusto ni Kuman dire? Sintro? Ay, ganing. Kuha mo siguro. Ang ganda ng view guys. Ang ganda. Super ganda guys. Daghan mi guys. Hindi ito view. Pidig dito na lamang ang i-forward Diri dito. wow sa skate. Dati. Ito na lang. Dito na lang. Deng. Ay, sorry. Pa-picture tantanan diri dapita oh. Pero naman eh, kang Arthur TV pito na ba sa kabuo? Mag-i-foil, sumpay lang eh. Lain ang voice. Boys, yung boys, Yan. agyana naman na diha. Ganit ka ako niya. Matabaw na sa Arthur TV. More fun and more subscribe mo sa inyong followers and sa subscribe mo sa mga Arthur TV. Yeah, yes you. Yes. Thank you. Okay. Ang nga dyan ay mag-vlogging. Blakihan ni kay kuan man. Di man mo. Like and share, Luna Bear. And together Arthur TV. Like and share. Thank you so much. Hi ma'am. Hi! Arthur TV si Tato, Arthur TV. Selamat Arthur TV. Iya, salamat Arthur TV. Yes. Sana, sinabi ko. Salamat guys. Hello guys. Okay, come on, promote. Hi guys, follow and share sa akin. Dali. Dali. Yung yun lang yung gamutan. Follow and share. Dali. Ano mo ba? Ari habis dari. Yay. Wala mag-white channel. Dili ko sa dali. Oh, na. Dali. Last na. Alak. Nag-loading. Alak. Wala ta nag-loading. Ayan, okay. Dali. Okay. Ano naman? Okay na. Pagsatag sa inyong vlog ha. Okay. Hi guys, welcome to Balsa Cafe. I-follow ko ninyo ha, si Marilu Hakubi. Okay.
Yeah. Oh, follow and share. Ito mo nga. Ninette ha? Hey guys! Ngayong hapon namin dili kayo sa Balsa Cafe. Dami din mga subscriber ni Mahal na Beer. And yan, subscribe or follow me. Maricel Carmojino. Thank you. Yeah! Dali. Hi guys, good afternoon to everyone. My name is Anne's Vlog. Please don't forget to like and subscribe for my YouTube channel and also my Facebook page, guys. Thank you so much, guys. Okay, yun na guys. Kumanda guys. Kumanda sila nag-introduce. Order na mo guys. Order na. Order na. Okay. Yeah, order na. Kani, dito sila ka grupo. Grupo kali sila grupo. Oh, kan mo ila. Okay. Kani, karon na. Ha? Riding ho. Lain mong channel. Usar man ka mo. Mana guban? Wala man guban ba kanang awaw ko no. Oh, why? Oh, yan no. Dali. Arto TV. Just follow and like and share. Come on, Dali, come on guys. Enjoy the food trip. Pinakaw dako ka french fries. Pwede mong order ng pinakabukalo-halo 1 2 3. Lima sila kabuk laki lima. Apple racer. 14 then gaano kadaming unit french fries mo? Good for two. Good for two. One. No, burger na lang. Burger na lang. Burger? Walang chips, okay, burger. So, 14 ka burger. Lima. Lima mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano 14 man yan wala? Lima man daw sila ma'am. Lima kalaki. 14. And then 14 ka wala, 14 ka burger. And then drinks. Anong drinks mo? Ano na? Water, only water lang puti. Okay, halo. Ayun lang muna. Thank you. Madali na, content na mo. You are here to do a content. You are just eating. Nagana na kag-kiss, may nagana na kag-kiss. Mag-tiktok daw, me. Mga video mas mag-giveaway na. Bugat man eh. Ma'am, ikaw mong una. Magulbi. Ikaw mong leader, ma'am. Lahat na lang, kailangan ako di. Pulpuso man. So, katusin man ta. So, ibig sa, pito ka. Basta okay ra French fries. Yeah. Wala, duha man ang burger. French fries na lang ha, okay? Yeah, because, ano natin, don't run away. Kitchen is washing. Yeah. Yeah, don't run away. Yeah, yung ano, the washing machine. Okay. Hello. Kita, TikTok, talo TikTok. Leader. Oh, leader. You're the leader. TikTok lang sila, TikTok. Ayan, TikTok natin. O, diyan, diyan. Baka ito. Okay na, TikTok natin to. Magulo ka ba? Okay, guard. Kay mag-reset kami. Wala
sa kuan. Data. Nag-picture man ko. Look at here. May halo-halo sila guys. At saka french fries guys. Lisa, ay sa video-video diha ka bakan. Ay, turn off ako nimo, madam. Naglakaw ra man kita kay umlagi ta service. Medyo man gud service. Naglakaw ra ko kay service. Naglakaw ko uy. Picture man ha. Video man suma. Sakit agahong ko matawa oy. Ay mo pa nga. Video ra ko upload ra. Okay, sa jawan sa naman. You said that. Picture ko. Kaya kuan para sa janag. Mutula ko na sa jaron. Oh, bitaw te picture natin. Harap kasi daw. Guys. Picture.